mag-push up ko rin kay. Exercise ni ba? Unsa ka, boss? Ha? Unsa ka? Ay, nag-exercise naman. Kaya mo apel lang ta ko sa imo ba? Nakapil ka sa akong gym. Dili sa lunch gym. Yes po. Ah, sige. Ano dali, boss? Sige, boss. Magdun ako. Sali na, boss. Sige, boss. Rambo na, boss, ah. Sige, boss. Imo, unang gawin, boss. Ani ka, boss. Kawala naman kong boss. Sa una, ready ka lang, boss. Parang makatuon ka, boss ba? Kabalo ka, step back, boss. Yes. Sa man, boss. Anak, boss, oh. Man, boss. Boss. Mali man yung step back, boss. Ani man, boss, oh. Ana-ana sa kanaan, boss. Ana, boss. Ana din ka, to shoot. Imong tail, kumis back ka, boss. Ana. Sige, boss. Boss. Oh, tama yan, oh. Boss, stira na ni mo, boss, oy. Pag-tricks, boss. Saan dito pag-tricks, boss? Ah, boss, ani yun na to siya, boss, oh. Nagsutulok-sut lang niya mo. Step back. Wala din shot, boss. May tanaw na to, boss. Kabalo ba ko to, boss? Ito to, boss? Dili, boss. Ito ko, boss. Gym na lang yun, boss. Sige, boss.